ধ্যান দে और सित्रे माधव घाट देख देख आस्ते आस्ते बोलो दे पड़े माधव घाट बोलो करके तो देख तो ये गोल और सोचे बोली लगे लो घाट के भाषा के बाद जहाँ तो भाभी से दे কাউনিয়া কোন জায়গাতে বসে बेंगोल বেঙ্গলে बैंगलोर के स्टूडेंट আমি একলা লাগলাম তুই ওকে বাসায় গেছিলি না बोलो ওকে বাসায় और से তা তুই চেনে বল না वो हमारे आज ওকে তোকে বাসায় গেছিলে না তা তোরা দুজন কি হও ভাই আপন আর তোর আব্বাই করে কি আব্বা নাই আম্মাই বাসায় एक तरह जाए तो को नहीं একটু কর হালকা তুই দাঁত ব্রাশ করো না পান খাও তুই মনে হচ্ছে পান খাও কেন দুষ্টুমি করিস না দুষ্টুমি করো না আসসালামু আলাইকুম